रोचक मोड़े तामिलनाडु राजनीति जदिओ टीवीके मुख्य विजय थालापति सबुठु अधिक आसन में जीति 108टी 2टी से लड़ुते तेणु गोटे तो छाड़े 107टी तथापि सरकार गठन करने 118टी मैजिक नंबर थिबारु ए पर्यंत राज्यपाल को भेटी से सफल हो पारि ना। आम अधिक आलोचना करबा आम सहित वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक दिलीप विशोई सार उपस्थित रही। सर स्वागत आपको। सर तमिलनाडु राजनीति गोटे रोचक मोड़ में पहुंची सारी जदिओ अधिक आसन पाई विजय तथापि सर संख्यागरिष्ठ 118 को तांकर सदस्य नहांती राज्यपाल कहते लिखित प्रमाण आनी आस तापर विजय सरकार उत्सव पालिबा मुख्यमंत्री आगेबा। सर आप केमी देखुं प्रकृत केमी सरकार सृष्टि हे सेठी देखो सेठी राज्यपाल भूमिका बहुत सन्देहजनक कारण गोटे बहुत बड़ लार्जेस्ट पार्टी को प्रेसिडेंट कहूँ माने आपन आमर परंपरा कहूँ जे सबुठार लार्जेस्ट पार्टी को ताकू राज्यपाल डाकिवा कथा सरकार गठन पाई एवं समय देवा कथा जे एतिक समय भितर विधानसभा रे निजर बहुमत प्रकाश कर किंतु एठी गोटे पार्टी प्राय पाखापाखि 107टी सीट पाई आउ मात्र 10-12टी सीट 10टी सीट्र तार 8टी 11टी सीट्र ता पाखरे कमी अच्छी सो से भली गोटे पार्टी को न डाकिबा राज्यपाल भूमिका संपूर्ण रूपे अभिसंधिमूलक एवं मु कहिबी बहुत सन्देहजनक एवं गोटे पार्टीजान भूमिका रे राज्यपाल कार्य करुचंदी भली स्पष्ट भाव में जना पड़ुची। एठी बहुत गुड़े मु उदाहरण देवी जमती महाराष्ट्र रे देवेंद्र फडणवीस लार्जेस्ट पार्टी भी नथिला किंतु राज्यपाल तांको डाकिथिले मुख्यमंत्री करबा पे मुख्यमंत्री हेले शपथ नेले किंतु बहुमत विधानसभा रे बहुमत प्रकाश पूर्व से रिजाइन करगले से भली घटना कर्नाटक रे भी घटिची किंतु एठी गोटे नुआ यार्डस्टिक गवर्नर तैयारी करुछन तुम लिखित आण तापर जाइकी मु तुमको सरकार देखो गवर्नर को रोल एभली क्षेत्र में सबुठार बड़ रोल होची से गोटे प्रोएक्टिव रोल करवा कथा केमती सरकार गठन हो किंतु एठी जो गवर्नर अच्छा सी एभली गोटे रोलटा प्ले करुछंती जेमती सरकार केमती गठन न हो जो परिवर्तन गवर्नर जो मानसिकतार परिवर्तन निहाती भाव में समग्र भारत वर्ष देखुची एवं ये भारतीय इतिहास रे भी लेखा हो जदि कौनसी कारणवशतः लार्जेस्ट पार्टी राज्यपाल जो सरकार गठन कर भारतर डेमोक्रेटिक इतिहास रे गोटे कलंकित अध्याय हो। सर देखो राजनीति रे कहीं कार चिर शत्रु नुहंती तेणु संधि क्या सहित भी हो पारे तेणु टीवी के जो प्रस्तुति चलाई जे कांग्रेस सहित जो 5टी आसन जीति अन्य जो मैंने आसन जीति सहित जदि भी हेबो तबे गोटे रिस्क रे आसी जिवे मात्र गोटे 2टी सीट रे व्यवधान ने रही जिवे केमी सर देखुछन जे संधि होउची देखंतु से भलिया रिस्क आसीबो आमर इतिहास भारतीय गणतंत्र इतिहास रे बहुत समय रे सरकार गोटे थिन मेजोरिटी भी चली वर्ष शेष पर्यंत चली कहि मनमोहन सिंह सरकार मु कहि वाजपेयी सरकार मेजोरिटी नथिला किंतु सेमाने सरकार 5-5 वर्ष कटई केमती कटैले तो तेणुक ताकू आपण सन्देह करी गोटे लार्जेस्ट पार्टी को सरकार गठन करने न डाकिबा बहुत अनियमता बोली कह जाय पारे। अपर पक्ष सर जदि डीएमके और एआईडीएमके से जेहेतु अभिज्ञ अच्छा राजनीति रे जदि से मिसी जाउछंती तबे विजय को गोटे चेक देवा समर्थ हे बोली भावुछंती दीर्घस्थायी पई। देखंतु प्रथम कथा गवर्नर एवं तमिलनाडुवासी एवं भारतवासी गोटाए जिनस बुझिबा दरकार जे मैंडेट टीवी के सपोर्ट रे जाइछि मैंडेट सीधा सड़क गोटे टीवी के सपोर्ट रे जाइछि सेठिकार जदि आपण ताकू फेरबदल करूछंती ताहले जेकोसी भी सरकार आसीबो से बेस दिन तिष्ठिब नहीं कारण लोकंकर जदि जोठी समर्थन नहीं जो सरकार रे से सरकार बेस दिन तिष्ठिब नहीं। अतीत रे भली बहुत घटना घटी एवं यही घटना भी सेया हम जितेबाला पर्यंत आपण गोटे लार्जेस्ट पार्टी को सुजोग देई नाहांती एवं से सुजोग पाइबा परे से जदि फेल मारुची ताहले अलगा कथा किंतु सुजोग न देकरी आपण जदि आउ गोटे कथा आपण देखंतु आपण जो कथा कहउथले डीएमके एआईडीएमके माने 60 मसीहारू 60 दशंधि माने शत्रु एवं बहुत बड़ शत्रु दी जन जाक बर्तमान से माने एकाठी हेबे तार अर्थ कौन क्षमता पे एकाठी हेबे गोटे असाधु मेंट हम तो राज्यपाल कौन गोटे असाधु मेंट मेंट को सरकार टेकी देवाई चाहूँगी ये गोटे बहुत बड़ प्रश्न आसब राज्यपाल भूमिका उपरे।
ସାର୍ 9 ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ସେଇ ସମୟରେ ନ ହୋଇପାରୁଛି ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ତେଣୁ ସାର୍ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମତ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆକୁ ସାର୍ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ମତାମତର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ସାର୍? ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆସିଛି 107-8ଟା ସିଟ୍ ମୁଁ କହିବି 107 କହିବି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ 8ଟା 108ଟା ସିଟ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଜଣେ 2ଟା ସିଟ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି ତଥାପି 108ଟା ସିଟ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଜରିଟିରୁ ମାତ୍ର 10ଟି ସିଟ୍ ସେମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଲି ସକାଳକୁ ଯଦି ସରକାର 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଗଠନ ହୋଇପାରିବନି ଏବଂ ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେବ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଠି ରାଜନୈତିକ ଯଦି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏମିତି ଯଦି କୁହାଯିବ ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏମିତି ଆଶଙ୍କା ଆସିପାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ହୁଏତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୂମିକା ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ହେଉ ବି ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ହେଉ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ବି ହେଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିବା ଉଚିତ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାର କେମିତି ଆସିଲା ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମେଜରିଟି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟର ମେଜରିଟି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉପା ସରକାରକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଜରିଟି ଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା କଥା କେମିତି ସରକାର ଗଠନ ହେବ ସେମାନେ ଏହା କରିବା କଥା ନୁହଁ କିଭଳି ସରକାର ଗଠନ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ବାଛିଛନ୍ତି ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ତେଣୁ ସୁଯୋଗଟେ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କ୍ଲିଅର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ନୁହଁ ଏবার କ୍ଲିଅର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଅଛି ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଏମ୍କେ ତାଙ୍କର ଆଲାଏନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ AIADMK ବିଜେପି ଆଲାଏନ୍ସ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଆଲାଏନ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ଜଣେ ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 108ଟି ସିଟ୍ ମିଳୁଛି ତାମିଲନାଡୁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଇଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ଅଛି TVK ପ୍ରତି ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକରି ତାର ସରକାର କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଏହା ନୁହଁ ଯେ ତା ସରକାର କେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦେଖୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଷୟ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ରହିଛି ଯେହେତୁ ଲୋକେ ବାଛିଛନ୍ତି TVKକୁ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତାଇଛନ୍ତି 108ଟିରେ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କିଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନରେ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ହେବାକୁ ସଠିକ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୀତି କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ନଜର ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।